أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambadi wa ambalo dania kafo ambe Kuba TV jabarani ne sanfɛ ni wagati na ina fɔ a dugulente ausila gɛlɛya minnu b'an ka sugu kɔnɔnaw la sisan n'o kɛlen bɛ ka sanni feerekɛlaw kamana gan o dɔ ye ka taa se u ka stocku gestion ma ka taa se clients ni fournisseurs bɛɛ ka kow ma donc gɛlɛya caman bɛ yen an da sera min ma an da ma se min ma gɛlɛya caman bɛ yen i n'a fɔ commerçant caman bɛ a kalama cogo min na an y'a jateminɛ k'a fɔ tuma dɔ la an ka commerçant bɛ wuli ka taa fɔ kɔfɛ ka taa application ɲɛɲini u bɛ se ka na min labaara walasa u b'u ka gestion kɛ surtout minnu bɛ yen ni butigi caman b'u bolo entrepôt b'u bolo donc olu caman de bɛ yen minnu bɛ taa kɔfɛ ka taa application ɲini ka u ka gestion kɛ ni o application ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ an balima bɛ yen min yɛrɛ ye maliyɛn ye ko application b'a bolo min nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔfɛta ninnu kan an ka jate la donc an wulila ka se sugu kɔnɔ an ye jaabi min sɔrɔ sugu kɔnɔmɔgɔw da kɔnɔ aw ni ne an ka jɛnko filɛ. Ne tɔgɔ ye Usman Wage bitigi bɛ yɔrɔ min na o ye suguba ye cathédrale yɔrɔ la bitigi yɛrɛ bɛ wele ko Zamzam électronique ne ka baara ye électronique minɛn feerew de téléphone b'a la chargeur b'a la écouteur b'a la batterie b'a la. Alhamdulillah an balimakɛ kɛlen kɔ k'a tɔgɔ fɔ k'a ka boutique fana tɔgɔ fɔ n'o ye Zamzam électronique ye bamananw yɛrɛ ko ten ko ye ko ye fɔ ko ban i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la image la cogo min na incassable bɛ yan façade bɛ yan pochette bɛ yan téléphone kuraw yɛrɛ fana bɛ yan marque o marque ni o nege bɛ aw la Bamakɔ kɔnɔ yan bi a bɛɛ bɛ sɔrɔ ale fɛ yan ni Ala ka dɛmɛ ye inshallah o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna ɲininkali min tɛngu an balimakɛ la o de ye k'a fɔ application min ni o b'ale kun n'a bɛ k'a ka baara kɛ n'a ye a k'a da don application in tɔgɔ la o kɔfɛ application in ka baara fana a ka a da lase o ma an ye ni Ala sɔnna a ma. Application bɛ ne bolo ni bɛ ka baara kɛ n'a ye ni application a bɛ wele ko gestion de stock comme a y'a lamɛn cogoya min na a tɔgɔ fɔ cogo la ko gestion de stock a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i ka baaraw ka se k'a sigidaw ye a b'i permettre n'i ye feerekɛla ye minɛn hakɛ min b'i bolo bitigi kɔnɔ i b'o dɔn ni minɛn hakɛ in i y'a san ni prix in na i b'o dɔn ni minɛn hakɛ n b'a fɛ k'a feere nin na n bɛ nin sɔrɔ a la a b'i permettre i k'o dɔn application in a bɛ ne kun bi a bɛ san damadɔ bɔ n bɛ ka baara kɛ n'a ye vraiment ne ye nafa min sɔrɔ application in na n tɛ se k'a fɔ ka ban quoi a dan yɛrɛ tɛ application in hali a ka côté web yɔrɔ la ne bɛ fan o fan a kɛra Mali kɔnɔla ye a kɛra Mali kɔfɛla ye ne bɛ se ka accéder n ka application na ka baara kɛ n'a ye ne ka mɔgɔ minnu bɛ n kɔfɛ n'u bɛ baara kɛ ni application ye mana baara o baara kɛ application in na hali ni ne bɛ jamana wɛrɛ la ne bɛ se ka application in consulter k'a lajɛ k'a dɔn u ye nin baara kɛ nin baara in ma kɛ u ye nin kɛ tan tɔ ne bɛ se k'o dɔn nin application in na quoi. Alhamdulillah application in an yɛrɛ ka maliyɛn dɔ ka application dilanlen vraiment application in a nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni kun y'a fɔ ne ɲɛna fɔlɔ k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ bɛ se ka nin dilan ne b'a fɔ n ko non n ko tɛ tiɲɛ mais a mɔgɔw b'an bolo e mago bɛ fɛn o fɛn na u b'a dilan ka kɛ a la ne yɛrɛ hali ni ne bɛ ka baara kɛ n'a ye k'an to baara kɔnɔ ni n ye fɛn dɔ ye n b'a fɛ k'a yɛlɛma ka kɛ mun ye n b'a f'a ɲɛna a b'i to a sigiyɔrɔ la ka application in yɛlɛma ka sɔrɔ a ma bouger ka na application in na parce que application yɛrɛ application web de ye tant que connexion b'i kun i bɛ se ka accéder a fɛn bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya donc application in nafa ka bon o y'a nafa yɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ ye i bɛ fan o fan possibilité b'i bolo ka application in k'a lajɛ comme i sago la i b'a fɛ k'a lajɛ togo togo tant que connexion bɛ yen nɔ i b'a lajɛ application in sɔrɔ cogo comme n y'a application in ne ye application in sɔrɔ n terikɛ dɔ de sababu la n'o ye Idrisi ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don application in dilan ma donc n'a ye ɲɔgɔn ye a y'a fɔ n ɲɛna ko application b'a bolo a ye application in bɔ k'a yira n na n ye application in vraiment a nafa ka bon donc ne y'a ɲini a fɛ application in ka installer n ka machine na depuis ne kɔni ye application in installer n ka machine na n ma problème sɔrɔ application in na bon application in fana avantage dɔ wɛrɛ fana ye mun ye i bɛ se k'a lajɛ i ka smartphone na i bɛ se k'a lajɛ i ka ordinateur la i bɛ se k'a lajɛ i ka tablette la a bɛ baara kɛ smartphone na cogoya min na a bɛ baara kɛ
machine na o togoya kelen de la a bɛ baara kɛ tablette la o togoya kelen de la donc ne ye application sɔrɔ a bolo o togoya de la vraiment application kɔni ne kɔni b'a ɲini commerçant bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin video in na ye n'i ye feerekɛla ye i ka kan ni application ye parce que a b'i dɛmɛ i ka baara kɔnɔla la kosɛbɛ a b'a to i tɛ baara kɛ vide kɔnɔla la a b'a to bi na i ka wari nouveau bɛ mun na i bɛ ka baara kɛ wari mun na a nouveau bɛ mun na a b'a to i b'o dɔn donc ka baara kɛ kunfɛ a b'i bɔ o kɔnɔla la quoi erreur misɛnman caman fana bɛ yen a b'i bɔ o kɔnɔla fana na quoi donc application kɔni baarakɛla bɛɛ i kɛra commerçant ye o i kɛra immobilier o i bɛ baara o baara la application in bɛ se ka adapter ka bɛn n'o baara ye. alhamdulillahi rabbil alamin hakila faamuya sɔrɔla an ka karamɔgɔkɛ ka nin kuma in na an ka halisa ne tun b'a fɛ ka ɲininkali kelen wɛrɛ k'i la misaliyala mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye kalanyɔrɔtigiw ye ko kalanyɔrɔ de b'u bolo a kɛra ekɔliso a kɛra madrasa ye o a kɛra durusilikɛyɔrɔ ye o a mana kɛ kalan sugu o sugu ye yala application in a b'olu nafa ou bien a t'olu nafa di. alhamdulillah komi n kun y'a fɔ cogoya min na baara o baara a kɛra ekɔliso ye o a kɛra taafizukɛyɔrɔ ye o baara o baara n'a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra association ye o hali association minnu bɛ kɛ misiri kɔnɔla la olu bɛ wari bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na a b'i dɛmɛ o gestion kɔnɔla la dɔgɔtɔrɔso a b'u dɛmɛ ekɔliso a b'u dɛmɛ c'est à dire domaine fɛn o fɛn bɛ yen nɔ application in bɛ se ka adapter a domaine kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na il suffit que dɔrɔn e mun bɛ domaine in kɔnɔ e b'a fɛ ka domaine in baara ka taa système mun fɛ i b'o fɔ mun bɛ application dilan dɔrɔn a b'a dilan k'a bɛn i ka o système ma quoi sinon domaine bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la alhamdulillah bon application in depuis ne ye application in ta don min na fo ka na se bi ma a bɛ nafa dɔrɔn de la don ne kun a nafa fɔlɔ yɛrɛ fana ye mun ye jumɛn de ne ka client o client bɛ yen nɔ n'i bɛ sanni kɛ n bolo i affichelen don i ka numéro bɛ yan i ka quartier i ka date de naissance a bɛɛ b'a kɔnɔ donc i bɛ juru minnu ta kɔnɔla la juru ninnu bɛ sara cogoya min na a b'a bɛɛ afficher depuis don min na i tɔgɔ bɛ don ne ka machine kɔnɔ ni n bɛ ka baara kɛ n'a ye i ye sanni mun kɛ i ye commande mun kɛ a bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i ye commande fɛn o fɛn kɛ n bolo a bɛɛ bɛ n bolo wa commande ninnu kelen kelen n'i ye wari sara commande minnu na a b'a bɛɛ afficher a fana avantage dɔ ye jumɛn de ye a bɛ se ka kɛ i bɛ na e ye ne ka client ye warijɛ b'i bolo mais e b'a fɛ ka warijɛ in bila ne bolo ni minɛn nana e bɛna minɛn ta ne bolo donc i bɛ warijɛ di ne ma ni ye warijɛ di ne ma ne b'a don machine kɔnɔ ni ne y'a don machine kɔnɔ don min na n'i nana i nana sanni na i ka wari min bɛ ne bolo dépôt la a bɛ se k'o tigɛ o la o y'a avantage dɔ ye avantage filanan fana ye jumɛn de ye ne mana feere kɛ semaine kɔnɔ tile kɔnɔ hali heure hakɛ mun kɔnɔ n'a ka di ne ye ne ka heure 3 kɔnɔla la ne ye feere kɛ ne ye bénéfice mun sɔrɔ a b'a to ne b'o dɔn a b'a to o heure 3 kɔnɔla fana na n ye minɛn minnu feere o heure 3 kɔnɔla n b'a minɛn bɛɛ dɔn n ye nin minɛn hakɛ quantité de feere ni minɛn modèle n ye nin quantité de feere bon nin client ni ne ye nin minɛn san ni ne ye nin minɛn san nin heure 3 kɔnɔla la donc vraiment o y'a avantage ba ye avantage dɔ yɛrɛ ye jumɛn système banque b'a la système banque ye mun de ye an feerekɛla damaw ni ɲɔgɔn cɛ fournisseur ani client ni ɲɔgɔn cɛ comme ça ni ne kɛra client ye sisan ne ka fournisseur bɛ yen nɔ ne bɛ dépôt mun kɛ a bolo o dépôt bɛ kɛ o fɛ yen nɔ donc sisan ne b'a dɔn nin wari hakɛ bɔra ne ka bitigi kɔnɔ ne y'a di nin fournisseur hakɛ ma a bɛ n permettre k'o dɔn ni n taara don min na wari la ou bien ni n ye minɛn minɛ fournisseur la a bɛ n permettre ne ka wari min tun bɛ yen ne ye nin minɛn minɛ a la ne ye nin minɛn quantité minɛ a la a bɛ n permettre k'o fana dɔn quoi donc application in ka nafa tɛ ban a tɛ se ka fɔ ka ban. alhamdulillahi rabbil alamin an ye an balimakɛ wage ka kumaw mɛn application in kan nka halisa ɲininkali laban bɛ an bolo k'o tɛŋu a la o ye juma ye tuma dɔ la ala ye sɔrɔ de latigɛ dɔw ye donc i bɛ taa sɔrɔ magasin caman b'u bolo 1 2 3 b'u bolo yɔrɔw la yala application min ni an b'o kuma na nin ye ni application b'i kun est ce que a b'i permettre i ka magasin bɛɛ contrôler siɲɛ kelen k'a sɔrɔ i ma déplacer ka taa bɛɛ la wa. alhamdulillah application a b'i permettre k'o kɛ hali ni bitigi b'i bolo mun bɛ bitigi tan bɔ a bɛ se ka kɛ application bɛ adapté dɔrɔn k'a bɛn n'o bitigi tan ye i bɛ taa sɔrɔ bitigi kelen o kelen minɛn quantité hakɛ minɛn minnu bɛ yen nɔ a bɛɛ quantité hakɛ kɛ définilen don bitigi kelen kelen bɛɛ la c'est à dire n'i ka bitigi numéro 1 n'i donna o kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ possibilité b'i bolo ka don a kɔnɔ bitigi numéro 1 o ka stock ye hakɛ mun ye minɛn hakɛ mun b'i fɛ o fɛ yen nɔ i b'o hakɛ dɔn
o tigi ye feere hakɛ mun kɛ i b'o hakɛ dɔn a tigi ka bénéfice hakɛ i b'o hakɛ dɔn bitigi kelen-kelenna bɛɛ ta bɛ se ka kɛ tan bon application fana yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'i donn'o kɔnɔ a bɛ tila ka bitigi nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔ bitigi 10 de b'i bolo misaliya bitigi 10 in bɛɛ minɛnw wari faralen ɲɔgɔn kan ka na fara o bɛɛ wari faralen ɲɔgɔn kan a b'o bɛɛ wari somme kɛ k'a d'i ma c'est comme i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bitigi 10 in kɔnɔ ne ka wari hakɛ in de bɛ bitigi 10 in kɔnɔ en même temps fana a b'i permettre n'i ye bitigi kelen ta san i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bitigi kelen dɔrɔn tɔw t'a la nin bitigi kelen dɔrɔn ne ka wari hakɛ min b'a la i b'o dɔn nin feere hakɛ kɛra ye n b'o dɔn ni karimasina de ye nin feere kɛ i b'o dɔn donc a avantage ka bon kosɛbɛ o fana y'a nafa belebele i ka magasin o i ka bitigi a bɛ se k'a bɛɛ gestion kɛ k'a kɛ application kelen na application fila tɛ dɛ a bɛɛ bɛ kɛ application kelen dɔrɔn de kɔnɔla la alhamdulillahi rabbil alamin balimaw hakili la an ye caman faamuya application in ko kan a y'a fɔ cogoya min na magasin kelen bɛ mɔgɔ min bolo e mako b'a la temps yɛrɛ b'i bolo e mako b'a la a ye application in nafa fɔ cogoya min na a nafa ka bon surtout a y'a yira k'a fɔ ko nin ye maliyɛn dɔ ka fɛn dilannen de ye min ne o tɔgɔ ye Idris Sako hakili la a tɔgɔ ye Idris Sako ye hakili la jamanaden yɛrɛ mana se ka fɛn min dilan surtout an fɛ Mali kɔnɔ yan an k'an ka valeur don a la de n'i y'a ye an yɛrɛ wulila ka se ale ma an y'a kibaruya mɛn de k'a ye a nafa ka bon kosɛbɛ an ko an tɛ se ka sigi fo an ka wuli ka na gɛrɛ ale yɛrɛ la a ye nafa min sɔrɔ a la a k'o fɔ an ɲɛna donc o de ye an se yan nka halisa an bɛ segin an balimakɛ ma n'o ye Usumani Wage kumakan laban jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka se ka u ta n'u bila dɔn nin application ko in na inshallah alhamdulillah ne bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ne ka application ye mɔgɔ caman nana u bɛ sanni kɛ ne bolo u bɛ na u bɛ application ye mana application bɛ diya u ye mais n'u ye ne ɲininka ko jɔn de application dilan ni ne ko ko maliyɛn dɔ de y'a dilan dɔrɔn i b'a ye u fari bɛ faga alors que dugu wɛrɛ mɔgɔ tubabu bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i b'a mɔgɔ sɔrɔ an bolo bi Mali la yan mun b'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ tubabu ninnu ta kan kelen a filanan ye mun ye fana i b'a sɔrɔ fana ni maliyɛn y'a dilan i ka wari bɔta ka dɔgɔ ka tɛmɛ ni ko i bɛ taa a san tubabu fɛ donc an bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an yɛrɛ bɛ fɛn mun dilan an ka ba don a la an ka valeur dɔw la mɔgɔw b'an bolo yan minnu bɛ se ka kabako kɛ kabako yɛrɛ bɛ se k'a kɛ donc mɔgɔ kana nata k'a fɔ ko fo fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔra a tɔgɔ kama k'i bɛ taa ɲini fo kɔfɛ a mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ yan mun bɛ se k'a kɛ quoi donc i n'a fɔ Idris ka nin cas y'a dɔ ye quoi donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye nin application na ye n bolo n'u tɛ ka se ka courage ta ka application san parce que ko maliyɛn de y'a dilan donc k'u b'u kun na u ka baara kɛ n'u ye a nafa ka bon u kan kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔfɛ mɔgɔw kan donc o kɔfɛla la ne bɛ foli bila ka taga bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen ala ka sago ɲuman k'o d'a ma ala k'an sutura ka laban ko ɲuman d'a ma ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi ala ka hɛrɛ di an ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma k'an n'u bɛɛ lajɛlen sutura ka teleso in mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo u bɛ baara min na halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don u ka baara la ala ka baara in kɛ sini ɲɛsigi ye ala k'a kɛ arjinatul firdausi ye biiznillah sala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw an bɔlen kɔfɛ sugu kɔnɔnaw la an ye an balimakɛ yɛrɛ wele an balimakɛ min n'ale kɛla application in dilanni sababu ye n'ale yɛrɛ kɛla application in dilanbaga ye an y'a wele ka na an ka Koba TV jabala la yan a yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ yan donc an bɛna a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an balimakɛ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Idris Abdul Qadir Sako n ka baara bɛnnen don informatique ma kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma programmation. Alhamdulillah n balimakɛ n b'i fo i ka ɲininkali la ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fana fo o kɔfɛ i ka ɲininkali ye k'a fɔ kun jumɛn y'a to an ye application in baara sigi sen kan kun min y'a to application in baara ni ne y'a sigi sen kan komi gɛlɛya caman bɛ yen nɔ min bɛ an ka sugu kɔnɔ mɔgɔw la min bɛ domaine wɛrɛ mɔgɔw la i n'a fɔ école i n'a fɔ agence de voyage i n'a fɔ agence immobilier gɛlɛyaw don informatique kunda solution bɛ a la
an bɛ se ka solution dɔ ɲini a la cogo min na walasa ko in bɛ se ka nɔgɔya kɔni nin de kɛra sababu ye n yɛrɛ n sigi ka jatebɔ kɛ k'a ye k'a fɔ solution dɔ ka ɲini nin fɛn na an yɛrɛ fɛ yan nɔ o bɛ sɔn ka wusaya tuma dɔ la ka tɛmɛ tuma bɛɛ ni an bɛ solution ɲini ninnu na i bɛ taa sɔrɔ an bɛ application wɛrɛw de ta min tɛ an yɛrɛ ka dugu application ye bon tuma dɔ la inconvénient bɛ se ka ye a la informatique kunda hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ caman t'a kalama nin de ye kun ye kun min y'a to n ye application in baara daminɛ. Wagati joli i y'o de kɛ application in labɛnni na wa application yɛrɛ fana a nafa bɛ se mɔgɔ min ni mɔgɔ minnu ma ni tun sera k'i da se olu ma o tun bɛ diya n ye kosɛbɛ. Application in baara daminɛ ne fɛ ka se sisan ma an bɛ taa san 10 jate la a bɛ san 10 bɔ application in n y'a daminɛ waati min na n kun ye ɲɛsin domaine kelen de ma n'o ye sugu kɔnɔ mɔgɔw ye alhamdulillah bi n ye domaine caman fara a kan n'o dɔ ye ekɔliso ye ka se ka ekɔliso mɔgɔw dɛmɛ o ka se ka denmisɛnninw ka inscription ni suivi de paiement ani denmisɛnninw ka carte d'identité bɛ générer bulletin calcul olu bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na ani agence de voyage mɔgɔw fana u ka billet ko ani hiji ko bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na ani agence immobilier ani association ni minnu ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ a la ni domaine damadɔni ni baara kɛ ni domaine de la wa harisa a bɛ n kɔnɔ ka domaine wɛrɛw fara a kan n'Ala ma basi kɛ inshallah. Alhamdulillah an balimakɛ i ka ɲininkali jaabi in diyala an ye kosɛbɛ hakili la an caman ye faamuya sɔrɔ application in kow kan a y'a yira k'a fɔ application a dan tɛ sugu kɔnɔna dɔrɔn ye hali an ka lieu de formation k'olu sen b'a la an ka ekɔlisow olu sen b'a la ka taa ye an ka agence de voyage k'olu fana sen b'a la ka taa se fo hali agence immobilier ma k'olu fana sen b'a la hali an ka association ko nin bɛɛ sen b'a la ni dun y'an ka jamana sigi cogo la i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ de ka baaraw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale ye application bɔ application min bɛ nin bɛɛ lajɛlen nafa k'a sɔrɔ kɔkan fɛn foyi foyi t'a la o ye Ala tanu ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka an balimakɛ halisa ɲininkali ma ban an b'a fɛ ka ɲininkali dɔwɛrɛ min tɛngu i la o de ye k'a fɔ application min ni sugukɔnɔmɔgɔw bɛ ka nisɔndiya n'a ye bi n'a kɛlen bɛ ka degunba ta ka bɔ u kan Ala ta kɔfɛ application in yala i kelen de application in baara kɛ wa walima an balima wɛrɛw sɔrɔla ka fara i kan minnu ni jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin an karamɔgɔ i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ nin b'a to n bɛ n karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Hamɛd Sila ye a bɛ Korofina n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi sabuɲuman ale de ye n kalan informatique la ka sabali n kɔrɔ ka muɲu n kɔrɔ n bɛ déplacer tuma caman kalanyɔrɔ dɔrɔn tɛ n bɔ n bɛ taa fɔ a fɛ yen fo so a bɛ n bilasira a bɛ kɔnɔnajɛya kɛ n ye tuma dɔ la hali essence tɛ kɛ n kunna a bɛ essence kɛ n kunna k'a fɔ ko n ka taa so n bɛ taa fɛ hali essence tɛ n kunna a bɛ essence di yan vraiment n b'a fo ka waleɲuman dɔn n kelen tɛ n'i y'a ye bi nin application in alhamdulillah a tɔgɔ kɔni bɛ ne kunna n bɛ n karamɔgɔ ye sababuba ye n'o ye Hamɛd Sila ye bon o kɔfɛ baara o baara bɛ yen nɔ n'a bɛ taga t'a sɔrɔ dɛmɛbagaw b'i la tuma dɔ la hali n'an t'u ye k'a fɔ dɛmɛbagaw don n'o dɔ ye hali furumuso ye tuma dɔ la n'a ma sabali i kɔrɔ i tɛ hakilisigi sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ka ɲɛ o la n ka foli bɛ se furumusow ma u ye n dɛmɛ baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ u sabalila n kɔrɔ k'a to n ka baara nin kɛ hakilisigi kɔnɔna na bon baara in mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ mais n ka minnu kɔni ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baara in na ninnu don quoi an bɛ Ala tala deli Ala ka n'u sara ka sɔrɔ ma ɲina n fa ni n ba kɔ i y'a mɛn Idrisi bi olu ye sababu ɲuman ye a bɛ komi olu bɛɛ ye n dɛmɛ baara in na.
alhamdulillahi rabbil alamin an yɛrɛ an badenkɛ ka jaabi mɛn a yira k'a fɔ a furumuso yɛrɛ o y'a dɛmɛ a la kosɛbɛ a karamɔgɔ yɛrɛ fana tun ye Hamayi Sila ye ko Korofina nin b'a yira k'a fɔ adamaden i kɛla cogo o cogo mɔgɔ kelen ko man di dɛmɛbaga minnu fɔfɔlen filɛ a fɛ nin bɛɛ a yɛrɛ masurunyamɔgɔw de ye tuma dɔ la olu ka hakɛ minnu bɛ kan kan n'u ma sabali a bɛ kɛ sababu ye k'an la décourager an ka fɛn caman na nka olu farala kan ka soutenir o ye ala tanuba ye halisa ala ka o bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka aw kan bɛn nka halisa an balimakɛ an ma tila ɲɔgɔn na ɲininkali min bɛ an bolokɔrɔ sisan o de ye k'a fɔ application min bɛ yen ni an filɛ a kuma na nin application ni mɔgɔ min ko k'a mako bɛ application in na a kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ walasa ka application sɔrɔ o kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ ko tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo application in na an tun b'a fɛ i ka an kunnafoniya o fana na inshallah. Ustaz i ka ɲininkali nin n'o ye k'a fɔ mɔgɔ min mako mana jɔ application na kan ka tɛmɛ cogo min an ye entreprise dɔ bila sen kan entreprise min alhamdulillah ani mɔgɔw bɛ jɛ ka baara k'a kɔnɔna na walasa baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na entreprise in bɛ Lafiyabugu entreprise tɔgɔ ye Mali Nuze téléphone numéro bɛ téléphone numéro minnu n'u mako b'a la u bɛ se k'o wele ka ca la n'u ye weleli kɛ o numéro ninnu na u bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'u jaabi mɔgɔ min b'u bɛrɛbɛrɛ walasa u mako bɛ se ka se u mako bɛ min na u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bolo application in kama n ye application in tɔgɔ da APD n y'a tɔgɔ da APD la o ye tɔgɔ min n ye tɔgɔ fila fara ɲɔgɔn kan faransikan na an b'a fɔ application ka ne yɛrɛ tɔgɔ miniature fara o kan n'o ye ID ye ID. Alhamdulillah o diyala an ye kosɛbɛ nka halisa ɲininkali laban tun bɛ an bolo k'o tɛngu i la o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye APD min n'o ye i ka application dilannen ye yala mɔgɔ min mana laɲini k'a fɔ ale bɛ application in ɲini Google kan walima site wɛrɛ sanfɛ yala i kɛlen don k'a bila o sanfɛ wa ou bien a bɛ e yɛrɛ de bolo dɔrɔn a bilalen tɛ site foyi sanfɛ. Application in bilalen tɛ site kan fɔlɔ application in bɛ an yɛrɛ bolo ka d'a kan an bɛ k'a améliorer halisa an bɛ ka baara k'a kan halisa a ma bila site kan fɔlɔ mais a bɛna bila site kan n'o don sera inchallah o kibaruya bɛna se mɔgɔw ma nka ni mɔgɔ mako b'a la an bɛ don min na ko bi a bɛ an yɛrɛ bolo kɔrɔ i b'a sɔrɔ cogo min na a ka nɔgɔn kosɛbɛ. O bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an balimakɛ Idris an ye kibaruya dɔ sɔrɔ o kibaruya tɛ dɔwɛrɛ o bɛ e yɛrɛ kun kan an tun hakili la ko i ye informaticien dɔrɔn de ye nka an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ ko ja i ye imam fana ye i bɛ informatique kɛ cogo min na i bɛ mɔgɔ laseli kɛ o cogoya kelen na yala o kibaruya in o jɛlen don wa ou bien o jɛlen tɛ. Karamɔgɔ kibaruya jɛlen don ne imam ye misiri dɔ bɛ Lafiyabugu wa misiri wele Banankɔku n bɛ sali ni mɔgɔw ye n faralen don imamuw kan yen nɔ. An ye kibaruya wɛrɛ fana sɔrɔ ka a ye k'a fɔ ko Idrusila ni ko Idrusila ko kuranna bɛɛ lajɛlen dafani b'i kunkolo la ni ala ka se ye o kibaruya fana bɛ cogo di wa Idrusila karamɔgɔ jɔn fana bolo. Idrusila karamɔgɔ min bolo o ye Usmane Sɔlu ye Usmane Sɔlu Tarawele n bɛ ala deli ala ka si jan ni kɛnɛya d'a ma halisa Idrusila ale de bolo n ye internat kɛ a bolo ka kuranɛ durusi ye ka école n y'a ni école bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n to école la n bɛ taa école la n bɛ kuranɛ durusi n bɛ taa école la n bɛ kuranɛ durusi. An balimakɛ Idris ka kuma aw yɛrɛ ma mɛn o b'a yira k'a fɔ Idris ye français de kɛ a ye école de kɛ a ma caman kɛ arabu la nka a y'a to école senfɛ ka kuranɛ durusi nin ye dɔɔni sɔn ye ala ye sɔn min kɛrɛnkɛrɛn a ka jɔn kelen-kelenw ye a ma ni nɔgɔya bɛɛ ye an bɛ ala dari halisa ala ka n'ale bɛ nafa ni kuranɛ ye a y'a fɔ cogo min na a ye imam ye Lafiyabugu o ye ala tanuba ye
ni anw bi mɔgɔ ɲininka an b'a fɔ k'a fɔ adamaden min n'i ka ko bɛɛ bila ka ɲɛsin ala ko ma tuma dɔ la tɛ se ka don nin domaine nin kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ k'an ka nɔgɔ bɔ an dusukun na an ka dɔn k'a fɔ adamaden n'i ɲɛsin fɛn o fɛn ma ala bɛ i dɛmɛ o de la an balimakɛ Idris a ye kuranna durusi ko an karamɔgɔ Usman Sɔliw bolo o kɔfɛ tuguni imam fana don Lafiyabugu nka o ma bali ka ni application ɲɛnama in fana dilan application min ni an bɛɛ lajɛlen bɛ an nafalan bɔ a kɔnɔ an bɛ ala de dari halisa an n'an balimakɛ ye ala ka hakiliw tɔ sabati a bolo halisa ala ka a ka laɲiniw sabati a bɛ fɛ ka maliyɛnw nafa cogo min na a bɛ fɛ ka maliyɛnw dusu suma cogo min na ala k'a yɛrɛ nafa ten k'a yɛrɛ fana dusukun suma ten donc ni kumakan laban bɛ an balimakɛ Idris bolo an bɛ o tɛŋɔ la ka foli bila an balimaw la k'a ka kumakan laban fɔ inshallah. Kuma laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin n balima silamɛw ma o de ye k'a fɔ an k'an jilaja an ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma denmisɛnninw an ka kalan kɛ an k'an jilaja ka baara kɛ an bɛ waati min na sisan kalan nɔgɔyara kosɛbɛ nka salaya fana bonyana kosɛbɛ siɲɛ fɔlɔ la walasa i kun ka se ka livre kelen sɔrɔ k'a kalan a kun ka gɛlɛn nka sisan i ka telefɔni kɔnɔ i bɛ se ka livre ba yirika i b'o sɔrɔ suffit ka effort dɔɔni dɔrɔn fourni i mago minɛ i b'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma internet min n'ala y'o nɔgɔya an ye n'ala y'o don an ka waati la welewelemadakan da min kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin balimaw ma kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma denmisɛnninw u kana internet ni utiliser ka kɛ Facebook WhatsApp dɔnkili lamɛn ni fɛn ninnu ye nka u k'a utiliser ka se ka nafa sɔrɔ a la bi alhamdulilahi rabbil alamin ni application filɛ ni y'a dilan n'ala ye bɛn se ma ka to n ka application dilan n karamɔgɔw ka dɛmɛw kɔfɛ internet in dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan ye formation caman su internet de fɛ u b'a yira k'a fɔ denmisɛnninw fana bɛ se ka formation su n'o ye formation su a b'a to u bɛ se ka fɛn kɛ silamɛw bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na an bɛ ala deli ala k'an bɛn an se ma amin ya rabbal alamin o tuma an balimaw an balimakɛ Idris Sakɔ de tun bɛ an bolokɔrɔ nin wagati in na ale min kɛra sababu ye ka application in dilan application min n'a kɛlen bɛ k'an ka sugu kɔnɔ mɔgɔw lafiya bi bi in na an bɛ ala dari hakilila min y'a bila ka nin application in dilan halisa ala ka a kɛ an n'ale yɛrɛ ye baraji ye ka kɛ an n'a ka arijinɛ sababu ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ nafa bɔ application in na ala ka a baraji se an balimakɛ Idris yɛrɛ fana ma a y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min mako bɛ application na numéro bɛ yen ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ numéro min kan a ka entreprise fana bɛ sɔrɔ numéro min kan i mana o numéro kelen o kelen wele ni ala sɔnna ma i bɛ ɲɛ sɔrɔ application ko la ni ne tun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.